идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ тақдим мекунад. салом дӯстони азиз, барномаи навбати сайёро аз ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пешниҳоди шумо мекунем. ин ноҳия дар 371 километр дуртар аз пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе дар дили кӯҳсорон ҷойгир аст ва дарвоз бештар аз 283 000 километри квадратӣ масоҳат дошта 21400 нафар аҳолӣ дорад ва ҳоло мо дар маркази ин ноҳия шаҳраки Қалъаи Хум қарор дорем. аз ҷониби дасти рост роҳест ки моро аз пойтахт ба ин ҷо меорад. дар рӯбароямон роҳест ки моро ба маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ мебарад. якҷо бо шумо меравем ба тамошои ноҳияи дарвоз, ба ҷойҳои таърихӣ, сайёҳӣ ва бӯстонии ноҳияи мазкур. ман бовар дорам ки мардуми ин ҷо самимиву содиқу меҳмоннавозу инсондӯсту хиратманданд. ҳоло мебинем ки нақлиётҳои барои гашту гузори сайёҳон. инак мо тариқи ҳамин нақлиёт ба сайру гашт ба тамошои ноҳияи дарвоз меравем. ноҳияи Зарбадахшон воқеъ дар шарқи Тоҷикистон. ноҳия 14 декабри соли 1903 бо номи Қалъаи Хум таъсис ёфта буд. исми бӯстони худ дарвозро бошад, соли 1991 бо соҳибистиқлол гаштани ҷумҳурӣ дубора касб кард. маркази ин ноҳия шаҳраки Қалъаи Хум аст ки 241 километр шимолтар аз шаҳри Хоруғ дар ризишгоҳи руди Хумбоб ба руди Панҷ ҷой дорад. дарвоз дар дараи руди Панҷ ва кӯҳсори дарвоз мавқеият дорад. дар шимол бо ноҳияи Сангвор, дар ғарб ва ҷанубу ғарб бо ноҳияи Ховалин, Моминобод ва Шамсиддини Шоҳин, дар шарқ бо ноҳияи Ванҷ ва дар ҷануб бо вилояти Бадахшони Афғонистон ҳаммарз аст. ноҳия 2824,5 километри мураббаъ масоҳат дорад. мардуми дарвоз ба яке аз гӯишҳои забони тоҷикӣ сухан мегӯянд. дар гӯиши дарвозӣ вижагиҳои забони порсии саддаҳои 9-14 ҳамчунон пойдоранд. дарвоз аз 4 ҷамоат таркиб ёфтааст: Пишхарв, Қалъаи Хум, Навлун ва Сағирдашт. ҳар гӯшаи Тоҷикистон назаррабо биштосост, аммо табиати дарвозро омезиши зебоиҳои 4 фасли сол дар як вақт нотакрор кардааст. маҳз дар тобистон ба дарвоз омадани моҳ ҳам сабаб дорад, зеро фасли гармо дар ин ҷо баҳорро мемонад. наздикӣ ба манбаъҳои обӣ ва руду чашмасорони бешумор обу ҳавои дарвозро фораму салқин нигоҳ медорад. дар баробари табиати нодир доштани худ дарвоз саропо моъҷиза асту навгонӣ. сайёҳони хориҷӣ бошанд, навгониву ҳаёти саршор аз онро дӯст медоранд. ба ин хотир танҳо дидани наворе аз манзараҳои ин ҷо дар интернет кофист дилхоҳ сайёҳи хориҷӣ ба он дил баста роҳ пеш бигирад ба сӯи Тоҷикистон. бинандаои азиз, шӯҳрати Тоҷикистон дар сартосари дунё дар баробари фарзандони фарзонааш ҳамин қуллаҳои осмонбӯс аст ки ҳамагӣ мардуми дунё Тоҷикистонро бо кишвари кӯҳсор будан, кӯҳистон буданаш мешиносанд ва боми ҷаҳонро хавтар аз ҳама онҳо шуниданду медонанду маъруфият дорад ин маҳфум миёни оламиён. боми ҷаҳон ҳамин аст ки мо ҳоло қарор дорем ва мебинем ки қуллаҳои сарбафлокашида ки чанд метр ё сантиметри дигар боқӣ монда ки ба абрҳо бирасанд. ҳамагӣ абр ки барфпӯш ҳастанд. дар ин диёр, дар ин кӯҳистон воқеан гирифтани нафас ҳаловати дигар дорад. мо дар роҳу равишҳое ки ин ҷо тай мекарда омадем, бисёр аз сайёҳонро дидем ки онҳо низ ҷолибияту
диққат ҷалбкунӣ ин нуқтаҳоро қайд карданд ва афзуданд ки маҳз ман худ сайёҳ ҳастам ва аз таҷрибаи худам мегӯям, ки сайёҳат дар Тоҷикистон бароям хеле шавқовар, пур аз навғонӣ ва шӯру шавқ буд. барои онҳое ки мисли ман сайёҳат дар кӯҳҳоро бо дучарха меписанданд, ин ҷо беҳтарин мавзеъ аст. барои сайёҳон имкониятҳои хеле зиёде фароҳам оварда шудааст. ташаккур, аз шиносиё бо шумо шодам. оромеву субот омили аслии рушди сайёҳиву ҷалби сайёҳон аст, ки ин гуна фазо аллакай дар Тоҷикистон ҳукм фармост. донишмандони ҷаҳониро бошад, ҷинсҳои нодири кӯҳии минтақа аз ҷумла лаъли дар тамоми ҷаҳон маъруф бо номи лаъли бадахшон дар ҳайрат гузоштааст. چی خیلی دشوار است بیننده عزیز و اینجا رسیدن و دوستان عزیز اینجا درای رباط است. در مسافه بیشتر از 35 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه درواز قلعه خم قرار دارد. فکر میکنم در بلندی بیشتر از 5000 متر قرار گرفته است. اینجا مثل که کوه‌ها از تاریخ 1000 ساله داشتن خود قصه میکنند، با سیاحان گپ میزنند. گوش کردن قصه این کوه‌های آسمان‌بوس واقعا جالبیت خود را دارد. بگید چرا؟ فکر میکنم که علاقه گفتید که چرا چگونه کوه با سیاحان صحبت میکنند. وقتی که انسان صدای خود را بلند میکند، از آن جانب حتما یک صدای میآید که در عکس صدای خود انسان صداها هر گونه‌اند، مثل که کوه‌ها با ما صحبت میکنند. جالبتر دیگر این که از چقدر بلندی داشتن این آب روان و شیرین و پاک و نفیس من خبر ندارم. فقط همین را میگویم که از اینجا نوشیدن آب حلاوت دیگر دارد، کیفیت دیگر دارد و همین است که تاجیکستان را میگن در یک فصل 4 فصل را دیدن ممکن است، یعنی که در یک حالت 4 فصل سال را دیدن ممکن است. که ببینید این شباهت است، در پهلو گل و گیاهایی که رستند، آب روان و پاک و نفیس که اینک جاری است و حالا باز تا هزارها متر پایین‌تر میرود این آب
ва кӯҳҳои сарбафлокашида дар паҳлӯи мо ки як қулаи баланди дигар аст он ҷо барфпӯш аст. дигар чӣ далели дигар ҳамагӣ аз беиштиҳособ будани тоҷикистон дарак медиҳад. дар ин гуна ҷойҳо истироҳат кардан барои ҳар як сайёҳ ҳаловату кайфияти хоси худро дорад ки сайёҳ дигар намехоҳад аз ин ҷо биравад. ростӣ ки ман низ ин ҷо чун қарор дорам бисёр як ҳавои форам аст, ҳавои пок аст, нафис аст. аз ин ҷо мехоҳад ки ҳарчи бештар ин ҳаворо биёшонӣ то манфиаташро бештару зиёдтар эҳсос кунӣ. аз ин оби равон ки хеле ширин аст, хеле пок аст, сард аст, нафис аст, ҳатман барои шумо ҳадя хоҳем буд. ки боз 2000 метри дигар болотар 7000 метр дар баландӣ мо қарор дорем. бинандаҳои азиз, аз ин ҷо кӯҳҳоеро мебинем ки ҳар қадар ки мо ба пеш меравем ҳамон қадар онҳо баландтар мешавад. 60% захираҳои оби минтақа аз кӯҳҳои барфпӯш ва пиряхҳои бузурги тоҷикистон сарчашма мегирад. махсусан пиряхҳои бадахшон манбаи оби тозаву мусаффои нӯшиданӣ барои сокинони осиёи марказӣ маҳсуб меёбанд. инак мерасем ба ҷое ки ҳузураш ҳаловату нерӯ мебахшад. аз мушоҳидаи манзараҳои дилрабои баҳорӣ дар доманакӯҳҳо ҳамроҳ бо наворбардор ва коргардони барнома албатта хеле бо душворӣ ба қуллаҳои барфпӯш расидем, то зимистон дар тобистонро ки қаблан аз он гуфта будем бароятон собит созем. бинандаҳои азиз, шумо фикр накунед ки ин лаҳза мо дар мавзеи истироҳатӣ ва сайёҳии сафеддарак қарор дорем. зеро инак баъд аз сайри чанд лаҳзаина мо расидем ба қуллаҳои осмонбуси кӯҳҳои ноҳияи Дарвоз ки ҳамагӣ барфпӯш ҳастанд. ин ҳама барфҳо моро ба хаёли моро ба фасли замистон мебарад, агарчанде ки дар Тоҷикистон инак фасли тобистон расидааст. ва фикр мекунам ки ин лаҳзаҳо дар пойтахт ва дар ҷануби Тоҷикистон, дар шимоли Тоҷикистон бештар аз 30 дараҷа гармӣ фарогир аст. аммо инҷо хеле сард аст, чун ман ҳароратсанҷ надорам ки барои шумо аниқу дақиқ бигӯям, вале ҳамон ваъдае ки мо болотар карда будем барои шумо ки аз қуллаҳои осмонбусу барфпӯш барои шумо маълумот медиҳем, инак ба ваъдаи худ вафо кардем. ва ҳамин чашмаҳое ки мусаффову поку нафис аст гуфтем дар болотар, аз ҳамин барфҳо манша мегиранд ки ин барфҳо дар баландиҳои баланд нуҳуфтаанд ва чашмасорон маҳз аз ҳамин барфҳо пиряхҳо
суни дарвоз на танҳо ғани аз сарватҳои табиист, балки табиати дилфиреб имкон додааст ки сокинон ба кишоварзия машғул шаванд. дар дили кӯҳҳо боғ-уруғи бунёд шудааст ки меваҳояш шаҳдборанд ва ҳамагон аз он ком ширин мекунанд. аслан дар дарвоз меваҳои туту анору анҷир бештар мерӯяд. занбурпарварӣ бошад шуғли ёрирасон барои боғпарварист, аммо он метавонад ба занбурпарвар бештар аз боғдорӣ даромад орад. гулугӯёҳои бешумор ва табиати нотакрори кӯҳсорон асали дарвозро нодиру хусусияти шифобахшиашро афзун сохтааст. ин аст ки дарвоз дар Бадахшон истеҳсолкунандаи асосии асал маҳсуб меёбад ва аз ин ҷиҳат дар ҷои аввал қарор дорад. зимни саёҳат дар кӯҳпуштҳои дарвоз бо занбурпарварони зиёде дучор омадем. яке аз онҳо Ҳалим Қурбонов аст ки мо ӯро машғули кор дарёфтем. ба гуфти ӯ маблағи фурӯши 100 килограмм асал хароҷоти солонаи 120 оила занбурро мепӯшонад. боқӣ ҳама фоидаи соф аст. акнун тамом маззаи асали дарвоз моро ба сӯи худ мекашад. инҷоро саломатшо пештар бигӯ. ёд гир бисёр касалар шуваҳӣ камкам дуд додам қанда таза дудштор ана занбур қатӣ ки оста кор кунӣ занбур ҳич намегад. ана дидӣ ана масъала кам дуд дозӣ. ана дидӣ вақте ки дуд медозӣ занбур ором мешина, чӣ намекуна, безобитагӣ намекуна. агар дудаҳак набошад занбур безобитай бад мешавад, бад меказад, кор карданат намемона. дудаҳак қатӣ кор кунӣ, яна бида чӣ хел ором. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. монда нашавед. саломат бошӣ. мо тайёгарони барномаи сайёҳ чандиси дар ноҳияи дарвоз сайругард шудем ва барномаи навбатиро аз ҳамин ҷо омода карда ҳастем. инак сароват мехостем ному насаби шумо бифармоед. Ҳалим Қурбонов. бисёр хуб. акои Ҳалим Қурбонов, чанд сол аст ки шумо ба парвариши занбур машғул ҳастед? 26 сол мешавад. 26 сол, яъне ин аз соли аз солҳои 90 инҷо гуфтем. бисёр хуб. инак ҳамон тавре ки медонем парвариши занбури асал басо душвор аст. аввал мехостам дар мавриди ҳамин душвориҳои парвариши занбури асал шумо суҳбат мекардем. дар бораи душворӣ агар каму сари вақт ҳисоби ҳами рамкаву чизои дар кори занбуре ки биёри душворам нест. не ки агар ҳамун чизо дору барои тавобият барои чаки наёбӣ, ҳамон душворӣ мекашад. ва тавре ки мо медонем ҳамин занбури асал мисли як ки ҷамъият аст. ҷамъият аст ки ҳар кадом хусусияти худро дорад, ҳатто дар дохили ҳамин ҷое ки парвариш меёбад занбур. инак шумо маълумоти муфассал медодед. ҳар як оилаи занбур ҳар як ҳамун қутиша меге мешавад ба роси худаш як намуд бӯй дорад ки дигар занбурое ки мисол ай берун ай дигар оилаҳо меянд дар ҳамун гума наметавонанд. агар бидроянам унҷа ҳамун ое ки моҳофизони пеш ҳамун ҷои дурумат нестшу мекунад. агар касе ба шумо гӯяд ки занбури асал безарар аст, бовар накунед, зеро ҳангоми ба назди занбурпарвар ворид шудан коргардон ба ман гуфт ки ин занбурҳо безараранду инсонҳои самимиро дӯст медоранд, вале ҳамон тавре ки дидед якбора 5 занбур ба ман дарафтод. аҷабу аз ин ҳолат соҳиби занбурҳо нигаронаю хандон аст.
агар ҳаво гарм биёяд ва боришнокӣ нашавад, то ҳамон 10-15 моҳ июл мо метавонем ки асал бигирем. Занбур дар ҳолате ки ҷош танг шид, тухмгузорӣ марказ зиёд шид дар анқоб, асал ки дар табиат пайдо шид, ҷош танг мешавад. Барои ҳамин бо як қисми кар мекунад, берун меравад. бо дар занбур барои тухмгузорӣ, барои насли занбур зиёд шавад. дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мардум бисёр ба як бештар аз 40 занбурӣ дорад. дар табиате ки инҷо ҳаст барои онҳо форам аст ва бисёр ҳолати табиати қулай. ҳама гулӯгиёҳҳое ҳастанд ки аз ин гулӯгиёҳҳо метавон гуфт ки ҳамон маззаи асал бозам бештару хубтар мешавад. Ҳамхел не? бале, ба шумо муваффақият мехоҳем. саломат бошед, хуш омадед. бинандаи азиз, инак суҳбати мо поён ёфт, вале ҳавои боронист. дар ин ҳавои биштосо, дар ин табиати биштосо парвариш ёфтани занбурҳои асал басо муҳиму манфиатовару муфид аст, ки аллакай занбурпарварон инро ба хубӣ эҳсос кардаанд. ин мавзеи дорои табиати бою рангин ва мардуми ба оруномус сол аз сол рушд меёбад ва ободу зебо мегардад. дар зарфи чанд соли охир бо таъсис додани корхонаҳои хурди саноатӣ бунёди роҳпулҳои байналмилалӣ ва азму талошҳои софдилонаи сокинони ноҳия пешравии сесолот таъмин мегардад. яке аз дастовардҳои муҳими замони соҳибистиқлолӣ ки бар рушди бесобиқаи иқтисодиву иҷтимоии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва пеш аз ҳама ноҳияи Дарвоз мусоидат намуд, бунёди шоҳраҳои Кулоб, Қалаи Хум, Хорух, Қулма мебошад. мардуми Дарвоз салиқаи хуби шӯёрӣ, қобилияти ҳозирҷавобӣ, ҳисси баланди ифтихор аз таъриху фарҳанги бостонии ниёгони шӯҳратёри худ доранд. имрӯз дар ноҳия сехҳои дузандагиву қанодӣ, оҳангарӣ ва таъмири техника фаъолият карда, қисми зиёди маҳсулоташонро дар бозори назди сарҳадӣ ба фурӯш мебароранд. танҳо корхонаи дузандагии Кохи Бонувон Мери Модар
бонувону модарони зиёдро бо шуғли доимӣ таъмин намудааст. маҳсули дасти занони ҳунарманди дарвоз ҳам дар дохил харидори зиёд дораду ҳам дар он сӯи руди панҷ. алайкум вассалам. мо мехоҳем ки дар бораи кӯхи бонувон яъне мери модар як барномаи модар карда бошем. мо хеле шод ҳастем ки ба корхонаи мо гузар кардем. ҳозир як лаҳза ман роҳбари корхонаро даъват кунам. бинавои азиз, тавре аз даромадгоҳи ин бино бармеояд, яке аз биноҳои муҳташам дар ноҳияи Дарвоз аст ва инак чун мо дар даромадгоҳи кӯхи бонувон мери модар қарор дорем, мебинем ки аллакай рамзаш аз ду тараф шер, ин рамзи пирӯзӣ, тоҷ рамзи сарбаландии миллати тоҷик ва дар дохили ҳалқаи доирашакл МБ, яъне маркази бонувон. инак дар идома нигоҳ мекунем ки боз чи аст. хуб, инҷо се ошона доштааст. ошонаи якум коргоҳ ва омӯзишгоҳи дузандагӣ ҳамзамон бо забони англисӣ барои сайёҳон, Workshop in the Education Center of Sewing, ошонаи дуюм намоишгоҳ хонаи ақди никоҳ, ошонаи ҳусн, маркази омӯзиши санъати дизайнерӣ. санъати дизайнерӣ ҳам барои бонувон инҷо таълим дода мешудааст. хуб, ошонаи савум тарабхона, маркази омӯзиши ҳунарҳои занона. якҷо бо шумо имрӯз дар барномаи сайёҳ оид ба ҳама нозикое ки дар ҳамин кӯхи бонувон ҳаст дидан мекунем ва барои шумо маълумот пешон мекунем. фақат моро ҳамроҳ бошед. салому алайкум. мо саломат бошед. мо таҳиягирони барномаи сайёҳ аз телевизиони Тоҷикистон фикр мекунам ки мусоид ҳастед то дар бораи кӯхи бонувон яъне меҳри модар як барномаи модар кунем. марҳамат, мо тайёр барои қабулам. меҳри модар, хуш омадед. саломат бошед. салому алайкум. ана маркази мо сехи дузандагӣ якумет ошёнае ки ба сехи дузандагӣ омода аст. яъне духтаро барои духтани либосҳои мактабӣ, либосҳои ҳарбӣ, формаҳои барои сохтмончиён, либосҳои ҳаррӯза, рӯзмарра ва барои сайёҳон, гулу гулдӯзӣ, тоқин, сумка, ҳама намуди дузандагиро духтаро аз ӯҳдаш мебароянд.
عنوانی که اینجا فعالیت میکنم همون دوخته و آماده کردن رو از کی می‌آموزید؟ در همینجا ما مرکز تعلیمی داریم که دختران آماده میشوند بعد به کار قبول میکنیم. و محصولات رو از کجا میگیرید؟ محصولات از شهر دوشنبه آورده میشه از صوب سید کورو. در اینجا چند نفر بانو فعالیت میکنند؟ در این مرکز حدود 150 نفر بانوان کار و فعالیت دارند. باز چند نفری دیگر 50 نفری دیگر قلین باف و توقین دوز اینا کورس های آموزشی رو دارند. دوزندگی، برندگی، قرمه‌دوزی چند نفری دیگر باز کورس های دوزندگی دارند. در اینجا من مدت قریب 8 ماه می شود که کار و فعالیت دارم. من میانه‌داری خود را اولا به حکومت دولت رساندنی هستم که به بانوان چنین شرایط را فراهم آوردند تا زنهای بیکار در خانه بوده توانند در این کارگاه آمده کار و فعالیت کنند و روزگار خود را پیش برند. خب طور می‌بینیم علاقه بانوان زیاده تا و همونطوری که شما گفتید 150 نفر اینجا با فعالیت مشغول است و باز 50 نفر دیگر قلین باف و رسانه و بافنده و آموزش مشغول است. خب در برابر فعالیت اینها اکنون چگونه دستگیری می‌یابند بانوان از جانب اساس کارخانه ما با دستگیری و کمک بی‌واسطه خود جناب عالی سرور دولت پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت امام علی رحمان ساخته به استفاده داده شده است که در دوام 1 سال فعالیت زنای ما زیاده از 150 نفر زنا کار و فعالیت دارند. معاش سری وقتی دارند، خوراک بی پول داریم، همه شرایط اتوبوس و ماشین اتوبوس برای خدمت رسانی کارمندان کارخانه داده شده است. ما خیلی عرض و سپاس و مینه‌داری خود را نسبت جناب عالی سرور دولت پیشوای ملت مینه‌داری خود را بیان می‌کنیم که چقدر زنای خانه‌نشین دوردست دهات رو کمک و دستگیری کرد. این زنای ما از قشلاق‌های دوردست آمده در اینجا کار و فعالیت می‌کنند، روزی حلال خود را پیدا می‌کنند، برای فرزندان و برای پیشبرد عائله صرفه می‌کنند. سلام باشید. ما این قریب که چند سال شد در یک جای کار می‌کردیم. یک اتلیه انتمای درک داشتیم، در اونجا کار می‌کردیم. فقط صاحب همین کارخونه شدیم. اینا دخترکو را در همینجا چندشون مثال نو میآیند، نمی‌دونی که نو میآیند شاگردان. انا اونا رو نشون می‌دیم برای مثال یاد گرفتنی، مثال کرتای کیتل می‌دوزیم، مثال بین کارخونه را چی اسپیسوفکا می‌دوزیم، باید دخترها را می‌دوزیم. طرف خالتی مثال چی؟ نباید که لباس ملی خود را از دست دهیم و نباید تقلید و بیگانگان نماییم و بیشتر باید لباس‌های ملی خود را به بر نماییم و بیگانه پرستی نکنیم. با کدام شرکت شما در همکاری هستید؟ ما حاضر به زواد کریالیت سر و لباسی ساختمانی دوختیم، برای زواد آلومینی انا از وی سر و لباس ها دوختیم، برای ساختمانچیان برای کارگران. حاضر ما به نقشه گرفتیم که در دوام یمی سال تحصیل ما حاضر تمام مکتب بچه های مکتب های ناحیه رو از سر و لباس مکتبی تامین کنیم. من در ماشینه وشفکزن بخل یعنی که سوزن دوزی کار میکنم. ما میتوانیم با ما فرمایش میدهند، هر گونه فرمایش ها با ما میدهند، ما میتوانیم در آن بالشتا تیار نماییم، یکان کوفته دوزیم یا یکان فوتبال که فرمایش میدهند ما در آن گل میزنیم، یکان چیز مینویسیم در آن رو تیار میکنیم. در حال حاضر شما چند نوع ماشین را جدا استفاده میکنید؟ ما 7 نوع ماشین را استفاده میبریم برای فوتبال کدوزی، برای فرمای ریزنی را دوختن، چرم دوزی، کامپیوتری ماشین داریم. دیگر ماشیناش ماشینای چی هستند؟ از کجا میارید ماشین؟ ماشینا را از اوکراین آوردن. حاضر در برابر اینقدر موفقیت و دستاوردها باز چی مشکلی است؟ ما میخواهیم که در آینده یک سیخ قنادی برای زنان مرکز، چون که در اینجا قریب 200 نفر زنان کار و فعالیت و آموزش همه طرف دارند. میخواستیم که یک کارخانه قنادی بگشاییم، یک سیخ قنادی بگشاییم در سه ماشینه که مثال همون پخت پز میگن یک جای کافه تشکیل کنیم که مثال سالو هم داریم، همینه که همه وقتا
پخت پزی زنای خودمو با خودمو در کار شود. بعد بسیارتر با چی بازار سرحدی نزدیک سرحدی بروریم، مثل چیزایی که ما تیار میکنیم، اما چیزی تیار شده ما در بازار بین سرحدی بسیار نقد به سودا میرن. طلباتش هم زیاده. بعد اکنون اینک میرویم با آشناهای دیگر. بیننده عزیز در آشناهای دیگر باز لباسهایی که همین بانوان دختر آماده کردند مورد نمایش گذاشته میشوند و باز آن دیگر معلوماتی هم هست که باید شما ملی دریافته و افتخار می‌کنیم که زنان و مادران و بانوان تاجیک برای باز هم نگاه داشتن ارزش‌های ملی تلاش میکنند. بسیار می‌خوایم که شما معلومات بیشتر رو درباره همین لباس‌ها برای ما نشون می‌کنید. ما برای اساس همین شورابینی خود رو برای عید وحدت کرده که مثال از خارج کشورها زیر نماینده می بیایند، برای سیاحان ما تیار کردیم. اینها همه دستاویز دختران همین کارخانه که دخترها چه نمودی لباس رو تیار کرده میتوان. مثلا این لباس بدخشانی ما، گردی باباگی ما که همین گردی داشتیم ما وقت داشته. اینش گلدوزی به طور اروپایی دوختگی، اینش قرمه که ما از دیگر نموده که آن در اون گوشه اول است و از سالهای 25 30 سال به قرمه ما. اینجا به قرمه به طور زمانوی کردیم که ما از اینها هم بالیش تیار میکنیم، هم کرته هم کرپچه. کرپچه های قرمه ما از صبح همین. این لباس رو در تخمین در مدت چند روز آماده میکرده باشند بانو؟ این لباس ها از اول آماده کرده آمادگی هم. اینا در بین اینها از قدیم هم داریم که مثلا این لباس ما تاریخ چند ساله دارد. از قدیم ترین ما مردمی درواز است. این لباس اوله است که عروسای مردمی درواز به بر میکردن. اگر کدام آدم دورا می بود است زندگی آسوده می داشت، انا همین لباس از بر میکردن. چقدر ارزش $700 دارد؟ نرخ کردن موندید. همین $700 ارزش $700 دارد. سیاها نرخ کردن من نفروختم چون که آثار قدیمه ماستیم. بیننده عزیز شما احساس میکنید یک مادر تاجیک، یک زن تاجیک، یک بانوی تاجیک به افتخار میگن که در سیاحان همین لباس رو $700 نرخ‌گذاری کردن برای آن که این آثار ملی مردم تاجیک است و یا خودشون نرخ کردن من نفروختم. نوآوریش کردیم $100 با فروختیم. نوآوریش $100 میرود لیکن این قدیمش ما نفروختیم چون که ما از بالا یعنی میگیریم این قدیمه. این لباس ما از سالهای 65 از مادر کلان هم اساسا من فروختنی نیستیم. این چیزایی هستن که به سودا برآورده نمیشوند چون که همچون آثار ملی ما اینا رو در آثارخانه خود نگاه میداریم. اینش از سالهای 80 اینا هم نمیفروشیم. ایناش هم از سال 80 لباس های سالهای 80 من این چیزا که ما مثال این چیزا رو تماما به سودا نمیبروریم، میستن در آثار ما. مال های به سودا برآورده ما اینها به طور زمانوی و حاضر زمان کرده. چارگل درواز که از قدیم ما اومدگی های مثال در دور پیش که بوده است چارگل درواز میگفتن. این چارگل درواز معنی یا ندارد که مثال
یعنی این خودش رمز خورشیدی است. از اونه که رمز خورشیدی دویم تابان است، انا مثال این رمز اون دارد که مثال آب و آتش و خاک و باد، یعنی در دور آفتاب میگردد. همین آفتاب از مابین این آب و آتش و خاک و باد در اطرافش در زیرش. انا این همین اسرار چارگل درواز همینه که مثال ما اینا را بسیارتر بخوریم. سیاحان اون چارگل درواز میگن یعنی که هم آب آتش خاک بود همش، یعنی در اتحاد با گل از ما این کس مثال ما تاقین ما هم چارگل میشود، این کرپچه های ما هم چارگل میشن، چار گوشه با گل میزنن مبینه. یعنی این نوع دیگر در دیگر منطقه تاجیکستان است. در دیگر منطقه ها من همین احساس نکردم که از ما بسیارتر چارگل فقط گفتیم چی کلمه ما همینه. نازکی دوختی عموما لباسای بنونه که در کف بنونه مهدی نظر فعالیت میکنه چی است؟ چی فرقی داره از دوخت دیگر؟ ما مثال با احساسات همون چیزا میدوزن. مثال اگر که میبیایم مثال میروند مثال گلی که ما میزنیم معنیش میفهمیم. اول برای چی امی گل آفریدن، برای چی گل زدن، این چی معنی دارد، همه چیز با معنی دوخته میشه. مثال از آثار قدیمه ما معلومات داشتیم که وقتی که سوزنی را برای نقشه کشیدن میبردی، مثال این در همین سوزنی ما نقش انگور تصویر شده است. یعنی که وقتی که دختر برای گل نقش گلدوزی میبرد، مادر دختر میگیره کلچه و حوله و میرود پیش یگان نقاش و یا گلزنی کند، نقاشی کند و میگه که خدای در نصیب ما چی باشد، این نقاش برای ما چی میکشه. وقتی که در چادری خود رسم انگور را میبیند میگه خانه ما را سیر بچه گفتگی، یعنی این انگور رمز سیر بچه بودن ندارد. وقتی که در این گوشه ها انار میزند و معنی آن دارد که یعنی خانه سیر پول باشد به قوت. اگر خدا نکند وی خوشه قلنفور از زنجبیل میکشد، یعنی وی معنی آن زندگی تلخ وی زیبا نگاه میکنه، زیباگیره، لیکن وی زندگی تلخ از زندگی حیات ویران شهادت میکرد. انا گفته قدیمای مادر و ماماهای ما امینه. این قلنفور است یا انگور؟ یعنی این انگوره، انگورا اینه اینجا انگور. دیگر چی است؟ اینا بادام، اینا گلی بادام های، این بادام های. اینش چیه؟ اینش مسلمی های. یعنی مسلمی این معنا را دارد که یعنی آدمای اسب سوار، شه سوار. وقتی که در ما میدوختن کرتا را در دور قدیم کرباس می پوشیدن آدمای کمبغل نادار. آدمای میانه حال یخنی میدوختن، کرتاهای یخنی. یازی ما برای آسیابانا و برای دیگر رو تیار میکنیم. آدمای دورا هم کرتاهای مسلمی میپوشیدن. بعد فرقیت بین شاه و گدا در امین دست حاضر فرقیت دیده نمیشه، همه یک دوراست. اینا کرپچه های قرمه که هم قرمه و هم گلدوزی که اساسا در دیگر ناحیه دیده نمیشود. دیگر ناحیه فقط قرمه میکنه، قراق. در ما گلدوزی با قرمه یک جا آمیخته میشود. این قدیم ما میکنیم. بیننده عزیز، بعد از تماشای برنامه سیاه فکر میکنم شما حتما به درواز میوید، حتما از چارگل درواز، از قرمه درواز با خبر میشوید، با خود میگیرید در توی مرکه های خیش استفاده میکنید. قدر که گفتن چارگل درواز در دیگر منطقه نیست، کلا فرق میکند، قرمه درواز هم همچنین. یعنی اینجا همگی فرقیت دیگر دارد. پس مرحمت به درواز. بیننده عزیز، طوری می‌بینیم اینجا گروه بانوان و قلمبافی مشغول هستند. قلمبافی یکی از عنعنه‌های ملی در بین مردم تاجیک از قدیم معلوم و مشهور بود. و اینک چون ما اومدیم به اینجا، اصلا که قلمبافی میونی بانوان بیشتر معلوم و مشهور است، ولی من چون دیدم ذوقم اومد و تلاش می‌کنم یک بار هنر خودم بسنجم. چی نام بودن؟ کشچه. همین خیلی بدرد
این چی معنی داره؟ مستحکم کردن. بعد از این باش کار میکنی؟ این رشته رو باز با چی با پای میکشید؟ این رشته رو با چی با پای میکشید؟ با دیرفش یا چیز دیگر؟ یا که با همین؟ با همین نه؟ بسیار عجیبه. اونقدر مستحکم نیست نه؟ اگر من نتونم ویران نمیشه. دوستان عزیز، اینک برای بار اول خود رو در قلمبافی سنجیدم. بینندگان عزیز، در حلقه بانوان و زنانی هستیم که سالهاست با آماده کردن توقی و دیگر نهادهای ملی مشغول هستند. قدم و رخشانه خالکشانه است که ما در طول 1 سال شده در اینجا کار میکنیم. از بابای بابیمون میراث ماندگی ما این رو آموزش میکنیم و در طول این 3 ماه دخترها با همه هنرهایی که داشتن، با همه مهنت و زحمتشان این توقیه را دوختن. از اول خیلی مشکل بود برای ما، این شیرازه می دوختیم برای گردی توقی. با آخر گلدوزی آسانتر بود برای همه دخترانی که در اینجا کار میکنن. خدای و شهادت کارگر یعنی کارخانه هستم. چند وقت میشود که اینجا کار میکنم؟ 1 سال شده اینجا کار میکنم و طول 3 ماه هست در اینجا هنر میآموزم. کدام با آموزش کدام نوع هنر مشغول هستید؟ حالا ما با توقی دوزی مشغول هستیم، با زردوزی. این برای ما تاجیکان و تاجیکستانیان بسیار مهم است، برای که خارجی ها به اینجا میآیند و ما میخواهیم که فرهنگ و تمدن خود را به آنها نشان دهیم و این برای ما مهم است که آنها بدانند که تاجیکان از قدیم هستند و فرهنگ قدیم دارند. фурсати расиде ки либосҳои бо дасти худ омода намудаи гулдухтарони кохи бонувон меҳри модарро якҷо бубинем.
зан модарро чароғи хонадон мегӯянд ки имрӯз дар ҷомеаи тоҷикистон зан модар мавқеи устувор дорад ва воқеан занону бонувон ҳамон тавре ки мушоҳида кардем дар ҳифзу гиромидошт ва таблиғу ташвиқи арзишҳои миллӣ ҳунарҳои миллӣ нақши арзанда доранд дар барномае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои рӯзгори занон амалӣ гашта истодааст. барномаи бисёр муфид аст ки бевосита пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон онҳоро роҳандозӣ кардааст. имрӯз зан модар мавқеи устувор дорад дар ҷомеаи тоҷикистон. зан модар муаррифкунандаи миллат аст дар арсаи ҷавон. бевосита мо ҳамагӣ пеши пӯи зан сари таъзим фуруд меорем ва барои онҳо изҳори ташаккур мекунем ки чунин гуна анъанаҳои миллӣ чунин ҳунарҳои миллии тоҷикиро ҳамеша нигоҳ медоранд ва дар муаррифии чеҳраи воқеи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ сармгузор ҳастанд. чанд сол қабл дар маркази ноҳия варзишгоҳи зебову замонавӣ бо номи авесто арена сохта ба истифода дода шуд. ифтитоҳи варзишгоҳи мазкур дар роҳи ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим нақши бориз дорад. майдони асосии он барои футболи хурд пешбинӣ шуда дорои 800 ҷойи нишаст мебошад. бинои дуошуни варзишгоҳ дорои толорҳои муҷаҳҳаз барои бокс, намудҳои гуногуни гӯштин, тенниси рӯи миз, меҳмонхона, 11 утуқи корӣ ва дигар ҳуҷраҳо мебошад. дар даврони собисхолии кишвар дар ноҳияи дарвоз силсилаи нерӯгоҳии хурди барқи обии ширк-1 ва ширк-2 бо иқтидори умумии 1760 киловатт-соат сохта ба истифода дода шуданд ки дар натиҷа имрӯз норасоии қувваи барқ дар ноҳия пурра бартараф гардидааст. кишвари мо бо чашмои шаффоф, гарму табобатӣ ва олами расанаҳои шифобахш ба оламиён машҳур гаштааст. зеро дар қаламрави ҷумҳурӣ зиёда аз 200 чашма аз ҷумла 40 чашмаи гарму 2000 намуди расанаҳои шифобахш мавҷуданд. чунин чашмаҳои хусусияти шифобахшӣ дошта дар ноҳияи дарвоз кам нестанд. замоне ки мо аз роҳ гузар мекардем, назарамон ба як нуқтаи таърихиву зебоманзаре бархӯрду истод кардем. чун мо аз роҳ гузар мекардем ва дар маҳаллаи дуробак расидем, дар паҳлӯямон дар канори дасти чап чашмае буда ки маъруф ё шинохта бо хоҷа фатуллои сармасти ишқ. ба мо гуфтанд ки ин ҷо хоҷа фатуллои сармасти ишқ яъне ки оромгоҳашон ҳамин ҷост, вале дар баробари оромгоҳиашон чашмае будааст ки обаш табобатист барои саломатии инсон. ва аслан ки ҳама обе ки дар ин ҷо ҳаст поку нафису соф ба ҷисму рӯтани ҳар як инсон манфиатбахш аст. вале ҳамакнун инак вориди ин чашма мешавем, вориди ин мавзеъ мегардем то бубинем ки ин ҷо чист ва чӣ чизе моро интизор. бинандаҳои азиз, чашмае ки мо дар оғоз гуфтем инак ҳамин ҷост. мардуми ҳамин мардуми маҳаллаи дуробак ин чашмаро чашмаи шифо гӯянд ва як бор аз ин об мечашем ки чӣ таъму маззае дорад. واقعا خیلی سرد و خیلی بامزه است این آب و ما گفتند که هر یک سیاحی که از اینجا گذر میکند حتما از این چشمه دیدن مینماید و از این آب مینوشد. البته از این آب که نوشیدن میفهمند که چگونه آبهای مصفای تاجیکستان لذیذ هستند و پاک هستند و نفیس.
واقعا اینجا یک موضع است که موضع تاریخی و هم میتوان گفت موضع سیاحی. زیرا همه چینورهای بر هوا که همصحبتان ما گفتند بیشتر از 1000 سال عمر دارند. ما در نزد آرامگاه یا مرقد خواجه فتح‌الله سرمست عشق قرار داریم. هوایش بسیار معتدل و فراهم. در پهلو دریای پنج روان است. برای هر یک سیاح، برای هر یک نفری که از اینجا گذر میکند بسیار فراهم است، بسیار حلاوت بخش است. و در پهلوی همون در گرد و اطراف ما لکه 9 چشمه را مشاهده کردیم که اینجا از دل کوهساران جوش میزند و بیرون میشود که هر یک چشمه به خود منفعت یا خاصیت خود را داشته است. بسیار در حیرت ماندیم از جایهای تاریخی، جایهای سیاحی ناحیه درواز. فکر میکنم که هر یک بیننده که این لحظه برنامه سیاه را تماشا کرد، چی مردم تاجیکستان است، چی مردم دنیا، حتما از اینجا گذر میکنند و از جایهای سیاحی ناحیه درواز دیدن مینماید. سر هر قدم موضوعهای تاریخی و سیاحی قلبی هر یک بیننده را تسخیر میکند. سفر ما در این ناحیه کوهستان ادامه می‌یابد. در نشیناباتی برنامه شما رو به یکی از موضوعهای زیباترین نه تنها ناحیه درواز بلکه ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارچمن خواهیم برد.